আমি ক্লাছ 6-ৰ পল্লৱ ভাগ 1-ৰ পাঠ নম্বৰ 9 চালো তেজপুৰ চালে পাঠটি আলোচনা কৰিম। চালো তেজপুৰ চালে, ব'লা তেজপুৰলৈ যাওঁ। आज सुबह से प्रियम बहुत खुश व उत्साहित है। আজি পুৱাৰ পৰাই প্ৰিয়ম বহুত আনন্দিত আৰু উৎসাহিত হৈ আছে। वो नहा धोकर तैयार है। সি গা ধুই সাজু হৈছে। इसी बीच उसने माँ को जोर से आवाज दी। তাৰ মাজতেই প্ৰিয়মে মাকক जोर से চিঞৰি ক'লে, प्रियम माँ जल्दी करो, 6 बजे से पहले हमें स्कूल पहुँचना है। প্ৰিয়মে মাকক ক'লে যে কি মা সোনকাল কৰা বা জলদি কৰা, 6 বজাৰ আগতে আমি স্কুল পাবগৈ লাগিব। মা সব সামান তৈয়াৰ হে না। তাৰপিছত মাকে ক'লে যে সকলোবিলাক বস্তু সাজু হৈছেনে? তোমাৰে কাপড়ে, পানী কি বটল, চাবোন আদি, তোমাৰ কাপোৰ, পানীৰ বটল, চাবোন আদি একবাৰ ঠিকছে দেখ লো, একবাৰ ভালদৰে চাই লোৱা। প্ৰিয়ম हाँ ठीक है, मैं भी तैयार हो गया। হয় ঠিকেই আছে, ময়ো সাজু হৈছোঁ। প্ৰিয়ম জল্দি জল্দি ঘৰ से स्कूल की ओर निकल गया। প্ৰিয়মে জল্দি বা সোনকালে ঘৰৰ পৰা স্কুললৈকে ওলাই গ'ল। गोलाघाट के मरंगी दीननाथ हाई स्कूल के प्रवेश द्वार के सामने एक टूरिस्ट बस खड़ी है। গোলাঘাটৰ মৰংগী দীননাথ হাই স্কুলৰ প্ৰৱেশদ্বাৰৰ সন্মুখত এখন টুৰিষ্ট বাছ ৰখি আছিলে। आज से गर्मी की छुट्टी शुरू हो गई है। আজিৰ পৰা গৰমৰ বন্ধ আৰম্ভ হৈছে। छठी कक्षा के 35 विद्यार्थी और 2 शिक्षक सहित कुल 37 लोग शैक्षिक भ्रमण हेतु ऐतिहासिक स्थल तेजपुर के लिए तैयार है। ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ 35 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু 2 জন শিক্ষকৰ লগত মুঠ 37 গৰাকী লোক শৈক্ষিক ভ্ৰমণৰ কাৰণে ঐতিহাসিক স্থল তেজপুৰলৈকে যাবলৈ সাজু হ'ল। करीब 6 बजे बस तेजपुर के लिए रवाना हुई। প্ৰায় 6 বজাৰ সময়ত বাছ তেজপুৰলৈকে ৰাওনা হ'ল। बस धीरे धीरे नुमलीगढ़ होकर आगे बढ़ी। বাছ লাহে লাহে নুমলীগড় হৈ আগবাঢ়ি। বিদ্যাৰ্থী কাফি जोश में थे। विद्यार्थीসকল बहुत आनंदत आছিলে। शिक्षक की अनुमति लेकर उन्होंने अंताक्षरी शुरू कर दी। শিক্ষকৰ পৰা অনুমতি লৈ সিহঁতে अंताक्षरी আৰম্ভ কৰি দিলে। 1 2 3 4 बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करे अंताक्षरी लेकर प्रभु के नाम। बस বোকাখাত में जा रुकी। বাছখন বোকাখাতত গৈ ৰখিলেগৈ। खलासी उसी आवाज में जोर से चिঞৰি ক'লে, यहाँ बस 15 मिनट रुकेगी। ইয়াতে বাছ 15 মিনিট সময় ৰখিব। आप लोग चाय नाश्ता कर लीजिए। আপোনালোকে চাহ নাস্তা কৰি লওক। शिक्षक की अनुमति से सभी बच्चे एक एक कर बस से उतरे। শিক্ষকৰ পৰা অনুমতি লৈ সকলোবিলাক ল'ৰা ছোৱালী এজন এজনকৈ বাছৰ পৰা নামি গ'ল। वहाँ एक होटल में सभी ने सुबह का नाश्ता कर लिया। তাতে এখন হোটেলত সকলোবিলাকে ৰাতিপুৱাৰ নাস্তা কৰি ল'লে। बस फिर से आगे बढ़ी। বাছ পুনৰ আগবাঢ়ি গ'ল। इसी बीच शिक्षक खड़े होकर बोले, देखो बच्चों, हम अब काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हैं। तुम्हें मालूम है यह उद्यान किस लिए मशहूर है? তাৰ মাজতেই শিক্ষক এগৰাকী থিয় হৈ ক'লে, চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি এতিয়া কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আছোঁ। তোমালোকে জানানে এই উদ্যানখন কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত? ৰীনা জি মহাশয়। হয় মহাশয়, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান এক সিং वाले गेरे के लिए मशहूर है। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান এটা শিং থকা গড়ৰ কাৰণে বিখ্যাত হয়। शिक्षक इसके अलावा काजीरंगा में क्या क्या वन्यजीव मिलते हैं?
শিক্ষকগৰাকীয়ে পুনৰ সুধিলে যে কি ইয়াৰ উপৰিও কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আৰু কি বনৰীয়া জীৱ পোৱা যায়। जगदीश महाशय, काजीरंगा में गेरे के अलावा जंगली भैंस, हाथी, बाघ, भालू, विविध प्रजातियों के हिरण, खरगोश एवं दुर्लभ प्रजाति के पक्षी आदि उपलब्ध है। महाशय, काजीरंगार गड़र उपरिও जंगली भैंस, বনৰীয়া মহ, हाथी, बाघ, भालुक, विविध प्रजातिर हरिण, শহাপহু আৰু দুৰ্লভ প্ৰজাতিৰ পক্ষী পোৱা যায়। वहाँ से बस कलियाभोमोरा पुल पार कर सुबह लगभग 10:30 बजे तेजपुर आ पहुँची। তাৰ পৰা বাছ কলিয়াভোমোৰা দলং পাৰ হৈ ৰাতিপুৱা প্ৰায় 10:30 বজাত তেজপুৰ আহি পালে। শিক্ষক, तुम लोग सब तैयार हो जाओ, তোমালোক সকলো সাজু हुआ। अब हम तेजपुर शहर के दर्शनीय स्थलों के दर्शन करेंगे। এতিয়া আমি तेजपुर शहৰৰ दर्शनीय स्थलবিলাক दर्शन কৰিম। जानते हो तेजपुर का पुराना नाम शोणितपुर है। জানানে তেজপুৰৰ পুৰণি নাম শোণিতপুৰ হয়। यहाँ बाण नामक एक प्रसिद्ध राजा हुए थे। ইয়াতে বাণ নামৰ এগৰাকী প্ৰসিদ্ধ ৰজা আছিলে। শিক্ষক, बच्चों, अब हम महाभैरव मंदिर के दर्शन करेंगे। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া আমি মহাভৈৰৱ মন্দিৰ দৰ্শন কৰিম। सबने मंदिर में प्रवेश किया। সকলোবিলাক মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰিলে। वहाँ से बस अग्निगढ़ के पास जा रुकी। তাৰ পৰা বাছ গৈ অগ্নিগড়ৰ ওচৰত ৰখিলেগৈ। শিক্ষক, बच्चों, अब हम अग्निगढ़ के दर्शन करेंगे। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া আমি অগ্নিগড় দৰ্শন কৰিম। अग्निगढ़ के साथ एक सुंदर पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। अग्निगढ़ लगत एटा सुंदर पौराणिक कथा जड़ित हुई আছে। अग्निगढ़ का निर्माण भी राजा बाण ने ही करवाया था। अग्निगढ़र निर्माणो राजा बाणेই কৰিছিলে। तुम में से कोई बाण की पुत्री का नाम बता पाओगे? তোমালোকৰ কোনোবাই বাণৰ জীয়ৰীৰ নাম ক'ব পাৰিবানে? संजना, जी महाशय, राजा बाण की बेटी का नाम उषा था। जी महाशय, হয় महाशय, राजा बाणर জীয়েকৰ নাম আছিলে উষা। वो एक अपूर्व सुंदरी थी। তেওঁ এগৰাকী অপূৰ্ব সুন্দৰী আছিলে। শিক্ষক, हाँ यो तो है, হয় সেইটোতো হয়। साथ ही वो एक कुशल नृत्यांगना भी थी। লগতে তেওঁ এগৰাকী কুশল নৃত্যাংগনাও আছিলে। अमोल, महाशय, आप हमें एक कहानी सुनाने वाले थे। महाशय, আপুনি এটা কাহিনী শুনোৱা কথা আছিলে। शिक्षक, हाँ हाँ, হয় হয়। आओ यहाँ आराम से बैठकर सुनो। आहा ইয়াতে आरामत বহি শুনো। राजा बाण ने अपनी कन्या उषा को सुरक्षित रखने के लिए अग्निगढ़ का निर्माण करवाया था। राजा बाणे নিজৰ কন্যা উষাক সুৰক্ষিত ৰাখিবৰ কাৰণে অগ্নিগড়ৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে। राजकुमारी उषा का प्रेम भगवान श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध से हुआ था। राजकुमारी उषार प्रेम भगवान श्रीकृष्णर नाती अनिरुद्धर लगत হৈছিলে। बच्चों, क्या तुम में से कोई बता पाओगे उषा की सखी कौन थी? যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ কোনোবাই ক'ব পাৰিবানে উষাৰ সখী কোন আছিলে? জাহানাৰা, जी महाशय, उषा की सखी चित्रलेखा थी। হয় महाशय, उषार सखी चित्रलेखा आছিলে। वो वर्णन सुनकर ही चित्र का अंकन कर सकती थी। তেওঁ বৰ্ণনা শুনিয়েই চিত্ৰ অংকন কৰিব পাৰিছিলে। মনোজ, महाशय, आगे क्या हुआ? মনোজে সুধিলে। महाशय, আগলৈ কি হ'ল? शिक्षक, हाँ, अनिरुद्ध और उषा की प्रेम को राजा बाण की सहमति नहीं थी। হয়, অনিৰুদ্ধ আৰু উষাৰ প্ৰেম ৰাজা বাণৰ सहमति नाছিলে। इसी बात की लेकर श्री कृष्ण और बाण के बीच लड़ाई हुई थी। আৰু সেইকাৰণেই শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু বাণৰ মাজত যুদ্ধ হৈছিলে।
अग्निगढ़ से निकलकर बस शहर में स्थित पूर्वोत्तर के एकमात्र मानसिक अस्पताल लोकप्रिय गोपीनाथ बरदলৈ क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में जा रुकी। अग्निगढ़ৰ পৰা ওলাই বাছ চহৰত অৱস্থিত পূৰ্বোত্তৰৰ একমাত্ৰ মানসিক হস্পিটেল লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ক্ষেত্ৰীয় মানসিক স্বাস্থ্য সংস্থানত গৈ रखिलेगৈ। अस्पताल देखने के बाद बच्चों को कोल पार्क ले जाया गया। मानसिक हस्पिटेल चोৱাৰ পিছত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক कोल पार्कলৈ লৈ যোৱা হ'ল। वे पार्क में काफ़ी देर तक खेले। সিহঁতে पार्कत बहुत देरीলৈকে खेलिले। तेजपुर में बच्चों को बान थिएटर बामुनी पहाड़ समेत कई ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन करवाए गए। तेजपुरत ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক बान थिएटर बामुनी পাহাৰৰ লগতে আৰু কেইবাখনো ঐতিহাসিক স্থল দৰ্শন কৰোৱা হ'ল। तब तक सूरज ढल चुका था। তেতিয়ালৈকে সূৰ্য ডুবিবলৈ ধৰিছিলে। बस गोलाघाट की ओर वापस मुड़ी। बस गोलाघाटर फाले पुनर घूरिले। बच्चों ने फिर अंताक्षरी आरम्भ कर दी। ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে पुनर अंताक्षरी खेलिবৰ কাৰণে आरम्भ कर दिले। रात को 9 बजे बस स्कूल के गेट के सामने जा रुकी। राति 9 बजात बसखन स्कूलर सन्मुखत गेटर ओसरत रखिलेगৈ। वहाँ अपने अपने माता पिता को देखकर बच्चे खुशी से उछल पड़े। ताते निजर निजर माक देउताকক देखि छात्र छात्रीবিলাক आनंदत आत्महारा हल। सभी अपने अपने अभिभावकों के साथ घर चल दिए। সকলোবিলাক निजर निजर अभिभावকৰ লগত ঘৰলৈ গুচি গ'ল।